آپ کون ہیں میڈم اور کس سے ملنا ہے آپ کو؟ ابھی امان اور دل باہر گئے تھے تو گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی اور لگاتار ہارن بجنے لگا۔ واچ مین باہر گیا تو اس نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ پوچھنے لگا، تم سے مطلب؟ گیٹ کھولو، مجھے اندر آنا ہے۔ مینا نحوست سے کہتے ہوئے اس پر حکم چلانے لگی۔ وہ 2 دن سے امان کے گھر آنا چاہ رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر نہیں آئی کہ ابھی دل کے رونے دھونے کے ڈرامے ہی ختم نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ 2 دن انتظار کرنے کے بعد آج یہاں آ گئی تھی۔ لیکن کتنی دیر ہارن پر ہارن بجاتے ہوئے بھی کسی نے گیٹ نہیں کھولا، اور ابھی واچ مین آ کر اسے تعارف پوچھنے لگا تو اسے غصہ آ گیا۔ تمیز سے بات کریں میڈم صاحبہ، میں آپ کا ملازم نہیں ہوں، گھر پر کوئی نہیں ہے، جائیں آپ یہاں سے۔ اگر کسی کے لیے کوئی پیغام ہے تو وہ دے دیجیے مجھے۔ ناگواری سے مینا کو کہتے وہ واپس اندر جانے لگا۔ اسے مینا کا بدتمیزی والا انداز ذرا نہیں بھایا تھا۔ اوہ ہیلو، تم یہاں ملازم ہو تو ملازم ہی بن کر رہو، سمجھے؟ گیٹ کھولو جلدی، ورنہ شام تک تم جاب سے فارغ ہوگے۔ واچ مین کو واپس جاتے دیکھ کر وہ شیشے سے چہرہ باہر نکالے اسے دھمکانے لگی۔ آپ کس حق سے مجھ پر حکم چلا رہی ہیں میڈم صاحب؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، میں گیٹ نہیں کھولوں گا، صاحب کا حکم نہیں ہے۔ اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے وہ واپس اندر چلا گیا۔ جاہل گنوار غریب انسان، ایک نوکر ہے اور زبان دیکھو اس کی۔ گیٹ کھولو۔ بند گیٹ کو دیکھتے ہوئے وہ زور زور سے چلانے لگی، لیکن واچ مین باہر نہیں آیا تو نہیں آیا۔ گیٹ کھولو جاہل انسان، تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ آنے دو امان کو، تمہیں تو ٹھیک کرواتی ہوں میں۔ گاڑی سے نکل کر وہ ڈور بیل پر ہاتھ رکھ کر واپس اٹھانا ہی بھول گئی، اور ساتھ ہی اپنی زبان کو بھی بند کرنا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ میڈم؟ میں گیٹ نہیں کھول سکتا اور نہ ہی گھر پر کوئی ہے، صاحب اور چھوٹی بیگم باہر گئے ہیں، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ تنگ آ کر وہ باہر آیا اور گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ اس بدتمیزی کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی پڑے گا۔ واچ مین کی بات سن کر اس نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ اس سے دل اور امان کا باہر جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو غصہ واچ مین پر اتارتی وہاں سے چلی گئی۔ عجیب قسم کی عورت ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ مینا کو واپس جاتے دیکھ کر اس نے شکر کا سانس لیا اور گیٹ بند کرتے ہوئے بڑبڑانے لگا، ہاں بڑی خیریت ہے نا؟ کال کیسے کی اور آفس کیوں نہیں آیا تو؟ امان دل کو لے کر قبرستان آیا تو دل شاہدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ امان دعا کر کے واپس سائٹ پر چلا گیا۔ وہ دل کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ رو کر اپنا دل ہلکا کر سکے۔ سائٹ پر آ کر اس نے کچھ سوچتے ہوئے مراد کو کال کی، جو پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی۔ خیریت ہے، تم سے ایک کام تھا، آنٹی کو لے کر آج میرے گھر آ سکتے ہو؟ دل کو ایک نظر دیکھ کر اس نے 2-3 قدم آگے بڑھائے اور گیٹ کے پاس کھڑا ہو کر اس سے بات کرنے لگا۔ نہیں، امی تو گھر ہیں ہی نہیں، وہ آنٹی کے پاس فیصل آباد گئی ہوئی ہیں 2 دن سے پچھلے۔ کیوں، امی کو لے کر کیوں آؤں؟ سب خیریت ہے نا؟ بھابھی کیسی ہیں؟ ایئر پیس سے اس کی فکر مند سی آواز گونجی۔ ٹھیک ہے وہ، چلو تم اکیلے ہی آ جانا، ویسے ہی بلا رہا ہوں، کوئی خاص بات نہیں، شام کو گھر پر ملتے ہیں، بائے۔ لمبی بات کیے بغیر اس نے کال کاٹ دی اور مڑ کر دل کو دیکھنے لگا۔ لائٹ پنک کلر کے شارٹ فراک کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر اس نے کل سے پہن رکھا تھا۔ اس پر اس نے وائٹ کلر کا ہی دوپٹہ لیا تھا جو ہوا کی وجہ سے سرک کر کندھوں پر پڑ چکا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو کیچر میں مقید رکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے وائٹ شفاف رنگت کے ہاتھ وہ قبر پر پھیرتے ہوئے اپنی ماں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اپنے دوپٹے سے آنکھیں صاف کر رہی تھی جو اگلے ہی پل واپس نم ہو جاتی۔ کافی دیر انتظار کرتے جب اس نے دیکھا کہ دل اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو خود اس کے پاس چلا آیا۔ دل اٹھو، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں اب۔ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے امان نے اس کا دوپٹہ اس کے سر پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ نم پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آج مجھے میری ماما کے پاس چھوڑ دیں، آج میں ان کے ساتھ بہت ساری باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ گلاب کی پتیاں جو قبر سے نیچے گری ہوئی تھی وہ چن چن کر اوپر ڈالتے ہوئے اسے ملتجیانہ انداز میں بولی تو امان اسے افسوس سے دیکھنے لگا۔ دل کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہی ہو؟ امان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے اس سے پوچھنے لگا، امان پلیز مجھے یہاں رہنے دیں آج۔ وہ دونوں ہاتھ قبر پر رکھتے ہوئے پھر سے منت بھرے لہجے میں بولی تو امان کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے، اگر تم دوبارہ بھی یہاں آنا چاہتی ہو نا تو خاموشی کے ساتھ اٹھو اب دل، میں قبرستان کے باہر 2 منٹ انتظار کروں گا، اگر تم باہر نہ آئی تو میں خود آ کر اٹھا کر لے جاؤں گا، اس کے بعد مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں کبھی یہاں دوبارہ لاؤں گا۔ غصے سے کہتے وہ اس کے پاس سے اٹھا
वो अपनी पैंट झाड़ते लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। मामा मैं आपके पास फिर आऊँगी। आपको मालूम है अमान बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत खुश रखते हैं। आप मेरी फिक्र ना करना मामा। अमान ने कहा है कि वो शमसुद्दीन से ज़रूर बदला लेंगे और मुझे यकीन है कि वो ऐसा ही करेंगे। मैं आपसे मिलने आती रहूँगी मामा। कब्र पर हाथ फेरते उसने कहा और आखिरी नज़र कब्र पर डालकर उठ गई। अब वो अमान के गुस्से का निशाना नहीं बनना चाहती थी। दिल दुपट्टा संभालते कब्रिस्तान से बाहर आई तो उसे अमान कहीं नज़र नहीं आया। वो चलती हुई रोड पर आई तो सामने ही गाड़ी मौजूद थी, लेकिन उसे अमान गाड़ी के आसपास कहीं नज़र नहीं आया। तो मुतलाशी निगाहों से उसे ढूंढते वो गाड़ी तक आई। अमान आंखों पर सन ग्लासेस लगाए ड्राइविंग सीट पर विराजमान था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि दिल ज़रूर आएगी। वो भी दूसरी जानिब का डोर खोलते फ्रंट सीट पर बैठ गई तो अमान ने बगैर उस पर नज़र डाले गाड़ी आगे बढ़ा दी। गुड, ऐसे ही मेरी बातें मानती रहा करो। गाड़ी स्लोली आगे बढ़ाते उसने कहा तो दिल ने एक नज़र उसकी जानिब देखा। मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है अमान। आप तो गुस्सा करके कुछ भी मनवा सकते हैं, बंदा ना भी मानना चाहे तब भी। तल्ख लहजे में कहते उसने अपना रुख बाहर की जानिब कर दिया और पीछे जाते मनाजिर देखने लगी। मतलब कि मेरी छोटी सी वाइफ इतनी सख्त बातें भी कर लेती है, मुझे तो पता ही नहीं था। उसके चेहरे के मुड़े रुख को देखते उसने मसनूई घूरी से कहा तो दिल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो हनूज मुंह मोड़े बैठी बाहर देखने में मसरूफ़ थी। शायद वो अमान के गुस्से की वजह से नाराज़ थी। घर में उसने दिल को डांटा था और अभी भी गुस्सा करके वहाँ से लाया था। शाम हो रही है दिल, हम समंदर पर चलें, थोड़ी देर रेत पर वॉक करके वापस आ जाएंगे। दिल की खामोशी को महसूस करते उसने फिर से बात का आगाज़ करना चाहा। मैं मना भी करूं तो आप कौन सा रुक जाएंगे अमान, गुस्सा करके ले ही जाएंगे तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है। वो पूरी ही उसकी जानिब घूम कर बैठ गई और बड़ी बड़ी आंखें छोटी करके उससे पूछने लगी, दिल इधर देखो मेरी तरफ। मैंने तुम्हें हर्ट करने के लिए गुस्सा नहीं किया, मैं बस तुम्हें वहाँ से वापस लाना चाहता था। कितना वक्त हो गया था ना, घंटे से ज़्यादा वक्त तुमने वहाँ गुजारा, फिर क्यों नाराज़ हो रही हो। मैं फिर से तुम्हें ले आऊँगा, पक्का प्रॉमिस। उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबाते अमान ने कहा तो दिल खामोशी से सामने देखने लगी। अमान के चौड़े हाथ में उसका छोटा सा हाथ कहीं छुप गया था। मैं उसका कत्ल कर दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की। और उस दिल को देखो, माँ को मरे हुए हफ्ता नहीं हुआ और बेगैरत बाहर घूमने चली गई। मेरे हक पर डाका डाला है उसने। मैं उससे अपना हक वापस छीन कर रहूँगी। मैं उसे अमान के घर पर राज नहीं करने दे सकती। हसद की आग में जलते उसने तकिया उठाकर नीचे फेंका और गुस्से में बिलबिलाते हुए उठकर चक्कर काटने लगी। मैं क्या करूँ कि मैं अमान की ज़िंदगी में दोबारा आ जाऊँ। उफ, मैंने निकाह से इनकार ही क्यों किया। मामा ने कहा था कि वो दिल को पूछता ही नहीं है, तो फिर ये बाहर कैसे घूम रहे हैं दोनों। क्यों वो उसे बाहर लेकर गया था। अगर पूछता नहीं है तो बाहर ले जाने की तुक क्या बनती थी आखिर। और वो वॉचमैन, दो कोड़ी का नौकर, वो उसे छोटी बेगम बुला रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई। दांत कचकचाते हुए उसे वॉचमैन से कराई इज्जत अफजाई याद आने लगी तो वो मज़ीद गुस्से से सुर्ख हुई। मेरा नाम भी मीना शमसुद्दीन है। मैं किसी को ऐसे अपने हक पर डाका नहीं डालने दूंगी। मैं दिल से अमान को वापस छीन लूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, यहाँ तक कि दिल की जान भी लेनी पड़े। उस मुराद उर्फ मानी की वजह से भी हुआ है ये सब। उसी की वजह से मैंने अमान को रिजेक्ट किया, वरना आज मैं अमान के घर में मौजूद होती। कितना हैंडसम है वो, और कहाँ से वो 29-30 साल का लगता है। उसका और मेरा कपल बेस्ट होगा। भला वो दिल छोटी सी बच्ची, उसके साथ क्या जचेगी। अमान का सोसाइटी में कोई मकाम है। वो उसे अपनी बीवी बताकर शर्मिंदा तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो छोटी दिल सदा की डरपोक कांपते हुए उसके साथ कभी भी अच्छी नहीं लग सकती। वो सिर्फ मेरा है, उस पर मेरा हक है और मैं अपना हक दिल से छीन कर रहूंगी। मैं अमान को उससे छीन लूंगी बहुत जल्द। आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल कान के पीछे उड़सते हुए वो मगरूर लहजे में खुद से बातें करने लगी। मैं आई कम इन मैडम। जुनैरा क्लास ले रही थी जब उसकी फ्रेंड शाजिया ने उसे बताया कि उसे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया है। वो इश्मल को भी साथ ले गई थी। जिस वक्त वो बच्चों को पढ़ा रही होती तो इश्मल को आगे सीट पर बच्चों के पास बिठा लेती और इश्मल खामोशी से अपने काम के साथ लगी रहती। उसे ज़रा भी तंग नहीं करती थी। अभी प्रिंसिपल का बुलावा सुनकर वो इश्मल को साथ लिए ऑफिस में आई तो वो रजिस्टर पर झुकी हुई कोई काम कर रही थी। जूनी ने डोर नॉक करते हुए अंदर आने की इजाज़त मांगी। जी मिस जुनैरा, आ जाइए।
اپنے گلاسز ٹھیک کرتے درمیانی عمر کی عورت نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ پلیز تشریف رکھیں۔ اپنے سامنے رکھا رجسٹر بند کرتے انہوں نے کہا تو زنیرہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی اور ساتھ والی چیئر پر اشمل کو بٹھایا۔ تھینکس میڈم، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ بیٹھتے ہی اس نے میڈم سے پوچھا۔ جی میں نے ہی آپ کو بلایا تھا، ایکچولی میں کافی دنوں سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے آپ کو اس بچی کے بارے میں ہی بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اشمل کی جانب اشارہ کرتے اس نے اپنے گلاسز اتار دیے۔ جی میڈم، آپ اشمل کے بارے میں کیا بات کرنا چاہ رہی ہیں، پلیز کھل کر بتائیں۔ اشمل اپنا نام سن کر میڈم کو غور سے دیکھنے لگی، جبکہ زنیرہ کی آنکھوں میں حیرت اتری۔ مس زنیرہ، آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کو مائنڈ کرنا چاہیے، بٹ آپ اپنی بیٹی کو گھر چھوڑ کر آیا کریں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اسے ساری کلاسز میں گھماتی ہیں اور آپ اسے سنبھالتی ہیں یا بچوں کو پڑھاتی ہیں۔ جب تک یہ چھوٹی تھی تو میں آپ کا مسئلہ سمجھ سکتی تھی، لیکن اب یہ بڑی ہو گئی ہے، یہ گھر میں آرام کر سکتی ہے، اسے گھر میں کوئی بھی سنبھال سکتا ہے، سو آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اگر آپ اسے اسکول لانا چاہتی ہیں تو پھر اس کو پلے کلاس کے بچوں کے پاس بٹھا لیا کریں۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ زونی کے چہرے پر پھیلتی حیرت کو دیکھ کر انہوں نے بات مکمل کر کے اس سے پوچھا۔ میم، اشمل ابھی چھوٹی ہے اور یہ بچوں سے ڈر جاتی ہے۔ ایک دن میں نے اسے بٹھایا تھا پلے کلاس میں، بٹ کسی بچے نے مارا تو یہ ڈر گئی اور گھر میں میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، میری مجبوری ہے۔ ویسے بھی کلاس میں اشمل خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، مجھے تنگ نہیں کرتی اور نہ ہی کسی بچے کو۔ تفصیل سے میڈم کو بتاتے زنیرہ نے اپنی بات پوری کی تو میڈم اپنی گردن کو نفی میں جنبش دیتے ہوئے بولی، دیکھیے مس زنیرہ، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسے ہی اس بچی کو ساتھ کلاس میں لے کر جاتی رہیں تو آپ کا ذہن بھی اسی کی جانب لگا رہے گا اور بچوں کا بھی۔ ایسے آپ دلچسپی سے بچوں کو پڑھا نہیں سکیں گی، اس لیے آپ اسے کلاس میں ہی بٹھائیں۔ اس کی 2-3 دن بیٹھے گی تو اس کے بعد اس کا ڈر چلا جائے گا، نہیں تو گھر میں ہی چھوڑ کر آیا کریں، اکیلی رہ سکتی ہے۔ اسکول میں ویسے بھی تو 5-6 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ میڈم اسے آج ہر صورتحال فائنل کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ اشمل کو اسکول ساتھ نہ لائے۔ زونی کی بات کو اس نے نظر انداز کر دیا اور اپنی بات پر زور دینے لگی۔ میم، اشمل ابھی 4 سال کی ہوئی ہے اور میں اسے اتنی جلدی اپنی کلاس میں نہیں بٹھا سکتی، اور میں روزانہ تو نہیں لاتی نا اسے اسکول۔ آپ کو کیوں اشمل سے مسئلہ ہے میم؟ جب میں بتا چکی ہوں کہ یہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرتی۔ اگر آپ پھر بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں اشمل کو یہاں نہ لاؤں تو I'm sorry، میں بھی یہاں نہیں آنا چاہوں گی۔ زنیرہ نے اشمل کو دیکھتے ہوئے سیدھی صاف بات کی، کیونکہ اسے میم کے تیور دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس کی بات سمجھیں گی۔ پھر آپ کہیں اور اپنے لیے جاب دیکھ سکتی ہیں، ہم آپ کے سارے معاملات آج ہی کلیئر کر دیں گے۔ اپنی گلاسز آنکھوں پر ٹھیک سے لگاتے اس نے ٹیبل سے رجسٹر اٹھایا۔ آپ کا بہت شکریہ، میری پے دے دیں آپ۔ میں آج کے بعد نہیں آؤں گی اور آپ کسی نیم البدل کا انتظام کر سکتی ہیں، سنجیدگی سے کہتے اس نے اشمل کو چیئر سے نیچے اتارا۔ شیور، آپ کے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا ہے، یہ رہی آپ کی پے۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کر لیتی تو آپ کے لیے بھی اچھا تھا اور ہمارے لیے بھی۔ بہرحال ہم آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں گے۔ ہاتھ میں پکڑے ہزار کے کچھ نوٹ اس کی جانب بڑھاتے اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں کبھی بھی ایسی جگہ تعاون نہیں کر سکتی جہاں لوگوں کو میری معصوم بچی سے پرابلمز ہوں۔ میرے لیے ہمیشہ اشمل پہلے تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی۔ میں کچھ ہزار کی جاب کے لیے اپنی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ آپ کا بہت شکریہ، میں بھی آپ کو اچھے الفاظ میں یاد رکھوں گی، اللہ حافظ۔ آخری کلمات ادا کرتے ہوئے اس نے اپنی پے تھامی اور بیگ میں ڈال کر اشمل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے میڈم کے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کی نظروں نے زنیرہ کے باہر نکلنے تک اس کا پیچھا کیا۔ اے تتلی، کدھر؟ وہ سنسان فیکٹری میں اندر کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی کی آواز پر رک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ مجھے تمہارے باس سے ملنا ہے۔ مینا اس وقت ایک ویران علاقے میں سنسان فیکٹری میں گئی تھی۔ وہاں موجود لڑکے کسی اینگل سے بھی عام انسان نہیں لگ رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی داڑھیوں والے، ہاتھوں اور گردن میں چینز ڈالے وہ سب گنڈے نظر آ رہے تھے۔ مینا انہیں ناگواری سے دیکھتے ہوئے ان کے باس کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کل ہی اس نے اپنے کسی فیلو سے یہاں کا ایڈریس حاصل کیا تھا اور آج یہاں آ پہنچی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کرنے کیا والی تھی۔ ہم بھی باس کے ہی بندے ہیں بلبل، پہلے ہمارے پاس تو آ جاؤ۔
उनमें से एक कमीनगी से अपने जर्द दांत दिखाते हुए उसके पास आकर बोला, दूर हटो मुझसे, पता नहीं कितने सालों से नहाए भी नहीं हो, तुम्हारी औकात है मेरे पास आने की, गंदे इंसान, जाकर अपने बॉस को बुलाओ। अपने मुंह पर हाथ रखते हुए वो नागवारी से बोली तो उसके साथ ही जोर जोर से सब हंसने लगे। हाय जाने मन, आज ये काम अपने प्यारे हाथों से ही अंजाम दे दो ना तुम। उसने मीना का हाथ पकड़कर नाक के पास ले जाते हुए कहा तो मीना ने फौरन अपना हाथ वापस खींचना चाहा, जो उसकी मजबूत गिरफ्त से निकालने में वो कामयाब नहीं हुई। अपने बॉस को बुलाओ, मेरी उनसे बात हो चुकी है, उन्होंने मुझे खुद यहाँ बुलाया है, और तुम जो बदतमीजियाँ कर रहे हो ना, देखना क्या हशर करवाती हूँ मैं तुम्हारा। उसकी बात सुनकर मीना के चेहरे पर एक रंग आने और एक जाने लगा, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि यहाँ आकर ये सब कुछ भी होगा, और वो आई भी बिल्कुल अकेले थी। लेकिन फिर भी अपने डर पर काबू पाकर वो खुद को पूरे एतमाद जाहिर करते हुए बोली, साथ ही वो अपना हाथ छुड़ाने की भी भरपूर कोशिश कर रही थी। क्या तुम सच कह रही हो? उसने मीना का हाथ छोड़ते हुए उसे शक की निगाहों से देखा। तो क्या मैं तुम्हारे साथ झूठ बोलूंगी? जिसके पास खड़ा रहना मेरे लिए मुहाल हो रहा है। हद है वैसे। जल्दी बुलाओ अपने बॉस को या मैं खुद जाऊं उनके पास। अपने झूठ को कामयाब होते देखकर वो दिल ही दिल में खुश हुई और उस पर रौब जमाने लगी। यहीं रुको, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं बॉस से पूछ कर आता हूँ। उसकी बात सुनकर बाकी सबकी बतीसी भी अंदर चली गई और वो जर्द दांतों वाला फैक्ट्री के अंदर की जानिब बढ़ गया। मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बॉस तक पहुँचा देता हूँ। उसी जर्द दांतों वाले आदमी ने कुछ देर के बाद आकर मीना को कहा, जो उसी जगह खड़ी अपने जहन में प्लान तरतीब दे रही थी कि बॉस से क्या बात करनी है। उसकी आवाज़ सुनकर वो सीधी हुई और उसे घूरने लगी। क्या मैं तुम्हें शक्ल से बेवकूफ़ लगती हूँ जो तुम्हारे पीछे चुपचाप कहीं भी चलती बनूंगी? खामोशी से जाकर अपने बॉस को बुलाओ बाहर, अब मैं यहीं उनसे मिलूंगी। पीछे की जानिब हाथ झटकते उसने नागवारी से कहा, जो भी था उसे यहाँ अकेले आकर कहीं पछतावा ना हो रहा हो। अंदर ही अंदर से यहाँ इस जगह और अजीब से मर्दों से उसे खौफ भी आ रहा था, लेकिन वो उन पर अपना डर वाजे नहीं करना चाहती थी, इसलिए गुस्सीले लहजे में उसे हर बात पर झिड़कने लगी। ओह हेलो मैडम, तुम जैसी यहाँ हज़ारों आती हैं, तुम कोई एक्स्ट्रा सितारे नहीं लगवा कर लाई हो यहाँ पर। यहाँ आने से पहले अपना एटीट्यूड घर छोड़ कर आना चाहिए था तुम्हें। अगर बॉस से मिलना है ना तो आओ मेरे पीछे, वरना खड़ी रहो यहीं पर या वापस लौट जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ढके अल्फाज में बहुत कुछ जताते वो अंदर की जानिब बढ़ गया तो मीना बगैर सोचे समझे उसके पीछे चल दी। वो ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक आ गई थी तो दिल को मजबूत करते वो अंदर भी बढ़ गई। बोलो लड़की, क्या चाहती हो तुम? उस आदमी के पीछे चलते हुए वो एक बोसीदा से कमरे में दाखिल हुई, जहाँ हर तरफ कार्टन ही कार्टन पड़े थे। अजीब सी स्मेल हर तरफ फैली हुई थी। उसने बेख्तियार अपने नाक पर हाथ रखा और एक तरफ कुर्सी पर बैठे हुए खौफनाक शक्ल वाले शख्स की जानिब मुतवज्जो हुई, जिसने इशारे से उस आदमी को बाहर भेजा और मीना से मुखातिब हुआ। वो दिखने में तो उन सब से अजीब लग रहा था। सुर्ख आंखें, डल सा चेहरा, चेहरे पर कट के निशान उसे मजीद खौफनाक बना रहे थे। बढ़ी हुई दाढ़ी अजीब से अंदाज में काटी गई थी। उसके सामने मीना की टांगें बाकायदा कांपने लगी। वो अपने डर पर काबू नहीं पा सकी उसे देखकर। मीना को लगा कि वो उसे भी अभी कत्ल कर देगा। कमरे का माहौल भी उसी तरह का अजीब किस्म का था। अंधेरे में एक कोने में जलता हुआ बल्ब पूरे कमरे को थोड़ा थोड़ा रोशन कर रहा था। जुबान पर ताला लगा हुआ है क्या? इतनी नाजुक दिल थी तो आई क्यों यहाँ पर? उसे कांपते हुए देखकर वो आदमी धाड़ा तो मीना उछलकर 2 कदम पीछे हुई, जहाँ रखे कार्टन से वो टकरा गई। 2 दिन से तुम घर पड़ी हो, क्या बात है? स्कूल वालों ने इतनी छुट्टियां कैसे दे दी तुम्हें? जूनी इश्मल के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी उसे खाना खिला रही थी जब सामने बैठी नीलम ने उससे पूछा, क्यों, आपको क्या मसला है मेरे घर में रहने पर? वैसे भी मैंने अब स्कूल छोड़ दिया है, नई जगह कहीं जॉब मिलने तक घर ही रहूंगी ना। आदत डाल लें आप मेरी, यहीं पड़ी रहूंगी। उसने सोचा था कि अब वो उससे कोई तल्ख कलामी नहीं करेगी, क्योंकि वो इश्मल के बारे में सोच रही थी, जिसका मासूम जहन इन बातों से डिस्टर्ब हो रहा था। अभी भी उसने इश्मल को देखते हुए नीलम से मुखातिब नहीं होना चाहा, लेकिन उसकी बात जूनी से बर्दाश्त ना हुई तो वो बोल उठी, ये किस तरह बात कर रही हो तुम नीलम से जूनी? कितनी बार तुम्हें समझाया है कि ऐसे बात मत किया करो, आखिर तुम्हारी जुबान को सुकून क्यों नहीं आ रहा? काशान ने तेवरी चढ़ाते हुए उससे पूछा, जो अभी अभी डाइनिंग टेबल में दाखिल हुआ था और हमेशा की तरह एक तरफ की बात सुनकर जुनैरा को ही डांटने लगा था।
भाई प्लीज़ कभी तो इंसाफ किया करें आप। आपको अपनी बीवी की ज़ुबान नज़र नहीं आती? कैसे मुझसे पूछ रही है कि घर पड़ी हो? मैं कोई चीज़ हूँ जो पड़ी हूँ? मुझे भी यहाँ सुकून चाहिए, मेरा भी ये घर है। छोटा सा निवाला बनाकर इश्मल के मुंह में देते काशान को दूबदू जवाब दिया, लेकिन इश्मल उसका हाथ अपने आगे से हटा चुकी थी और चेयर से नीचे उतरते कमरे की जानिब बढ़ गई। किधर जा रही हो बेटा? अभी तो आपने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। इधर आओ मामा के पास। उसे खामोशी से जाते देखकर जूनी ने पुकारा तो वो रुक गई। मामा भूख नहीं है। उदास चेहरा लिए उसने जूनी को देखा और भागते हुए रूम में चली गई। उसके जाते ही जुनैरा खा जाने वाली नज़रों से नीलम और काशान को देखने लगी। अब इसे भूख ना लगने का जिम्मेदार भी तो नीलम को ना ठहरा देना तुम। नीलम से तुम्हारा क्या रिश्ता है, इस बात को जहन में बिठा कर तब इससे मुखातिब हुआ करो। मैं अब तुम्हारी बदतमीजियों से तंग आ चुका हूँ। जुनैरा की नज़रों के ताक़ुब में देखते हुए काशान ने सर्द मोहरी से कहा तो उसने आंखें बंद करके खुद को पुरसकून करने की कोशिश की, क्योंकि इश्मल के उठ जाने के बाद से उसके अंदर गुस्से का लावा उबलने लगा था, जिसको काशान की बात ने मज़ीद भड़काया। इसको तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है काशान, आपके सामने फिर भी तरीके से बात करती है। अकेले में ऐसे ये मेरे सामने बोलती है कि आप सोच नहीं सकते। मोहल्ले की औरतें भी मुझे सौ बातें सुनाती हैं कि आप तो दोनों के अखराजात उठाते हैं, इतना सब करते हैं, और ये कैसे हमारे साथ बिहेव करती है, मुझे सबके सामने बेइज्जत करने लग जाती है। चेहरे पर मासूमियत सजाए नीलम ने काशान को मज़ीद भड़काया तो जुनैरा नफ़रत भरी नज़रों से उसे देखने लगी। शायद नीलम को उसकी नौकरी छोड़ने का दुख था, जो वो ऐसी हरकतें करके बदला पूरा कर रही थी। कौन से अखराजात उठाते हैं आपके काशान साहब मेरी इश्मल के? पूरा महीना स्कूल में दिमाग मार मार कर जो तनख्वाह मिलती है ना मुझे, उससे इश्मल के कपड़े आते हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ें आती हैं, उसका सिरिलैक आती है जो वो खाती है। यहाँ मेरे साथ खाने के लिए बैठ जाए तो आपको हज़म ही नहीं होता और उसे भगा देती हैं। ज़रा आप मुझे गिनकर बता सकती हैं आप और आपके काशान साहब के एहसानात और अखराजात? उसकी गुस्से से फूली हुई गालें मज़ीद सुर्ख हो गईं तो ग्लास ज़ोर से मेज़ पर मारते हुए वो उठी और एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करने लगी। उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची थी। उसे देखकर काशान भी खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ, जबकि नीलम हैरानगी से उसका गुस्से से फूला चेहरा देखने लगी। अक्सर वो उस पर गुस्सा हो जाया करती थी, कभी कुछ तोड़कर अपना गुस्सा ठंडा करती और कभी जली कटी सुनाकर, लेकिन कभी इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया जितना आज कर रही थी। मैंने तुम्हें अभी क्या बोला है जुनैरा? क्या तुम मुझे यहाँ सुकून? अभी उसके मुंह में ही बात थी कि जुनैरा ने उसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। ओह खुदा का वास्ता है काशान साहब, ये लें, देखें मेरे जुड़े हुए हाथ। नहीं मिल सकता आपको यहाँ सुकून जब तक आपकी ये डैश टाइप बीवी इस घर में रहेगी और मुझे इल्ज़ाम देना छोड़ दें। सारा लिहाज बालाए ताक रखते हुए जब वो चीखी तो काशान का गुस्से में हाथ उठा और जुनैरा के गालों पर निशान छोड़ गया। थप्पड़ की आवाज़ से एकदम सन्नाटा छा गया। नीलम का हाथ फौरन उसके मुंह पर गया। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि काशान ने जुनैरा पर हाथ उठाया था। वो गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से उसे देखने लगी। उसकी आंखें भरने लगी तो इश्मल दौड़ती उसके पास आई। जुनैरा की आवाज़ें सुनकर वो बाहर आ गई और कमरे के सामने पिलर की ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। जैसे ही काशान ने उस पर हाथ उठाया तो वो भागती जुनैरा के पास आई। मामा! जुनैरा के गालों पर लुढ़कते आंसू देखकर वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो जुनैरा उसकी जानिब मुड़ी। आज आपने साबित कर दिया मिस्टर काशान कि आप किस कदर घटिया इंसान हैं। कहने को आप मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन आप ये मकाम डिज़र्व ही नहीं करते। आपको आपका ये घर और सो कॉल्ड वाइफ मुबारक हो। मेरी तुम दोनों को बद्दुआ है। अल्लाह तुम लोगों को ऐसे ही उजड़ा हुआ रखे। और नीलम, तुम अपनी गोद में बच्चा देखने के लिए सारी ज़िंदगी तरसती रहो। विरासत में मेरा जो हिस्सा है ना, मुझे दो। मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी। ऐसे घटिया लोगों के साथ मेरा गुजारा मुमकिन नहीं है। चलो इश्मल। उसकी आंखें आंसू रोकने की वजह से सुर्ख हो चुकी थी। आंखों में गुस्सा और नफरत के मिले जुले तासुरात लिए वो इश्मल को उठाकर वहाँ से चली गई तो गुस्से से टेबल पर हाथ मारता काशान भी बाहर निकल गया। या अल्लाह तेरा शुक्र, जान छूटेगी इस मनहूस से। कमबख्त अभी चली जाती, सुबह तक इरादा ना बदल ले वापस। चेयर पर बैठते नीलम खुश होने लगी। आखिर उसकी कब की ख्वाहिश पूरी जो हो रही थी। जो भी हुआ, अभी उसे दुख और अफसोस कुछ नहीं था। उसे दुख होता भी कैसे, सारी आग उसी की लगाई हुई थी।